ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرستش ہوگی، سوال ہوگا. یہ مبارک آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو موضوع ارشاد فرمایا ہے اس میں مال کی محبت اور کثرت اس کا تفصیلاً ذکر ارشاد فرمایا گیا. یاد رکھیں کہ لالچ کا عرف میں معنی کیا ہے. لالچ کہتے ہیں کسی چیز کی خواہش ناجائز طریقے سے پوری کرنا، چاہنا، خواہش کرنا، طلب کرنا، یہ لالچ کہلاتا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا کام ہے کہ جس کی آپ کو تکمیل تک آپ نہیں پہنچ پائے، جس کی تکمیل آپ کو میسر نہیں ہے، اور آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی طرح مل جائے چاہے وہ ناجائز طریقہ ہی کیوں نہ ہو، تو اس چیز کو عرف عام میں لالچ کہا جاتا ہے. قرآن و حدیث میں عربی کی زبان میں 3 الفاظ مجھے ایسے تقریباً ملے ہیں جن لفظوں کا معنی لالچ کیا جا سکتا ہے. 3 طرح کے لفظ استعمال کیے گئے لالچ کے لیے. ایک شوحہ، یہ لفظ لالچ کے لیے استعمال کیا گیا قرآن میں. دوسرا لفظ جو قرآن میں لالچ کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ طمع ہے، طاء میم عین. اور اسی طرح تیسرا لفظ جو استعمال کیا گیا حدیث مبارکہ اور قرآن میں لالچ کے لیے وہ حرص ہے. یہ 3 الفاظ قرآن میں اور حدیث پاک میں عربی زبان میں لالچ کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں لیکن تقریباً جہاں تک مجھے میسر آئے یہ 3 مجھے ملے. قرآن کریم فرقان حمید سورہ حشر ہے، اس کی آیت نمبر 9 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ارشاد فرمایا اور جو نفس کے لالچ سے بچایا گیا، یہاں یو کا شح نفسی، جو بچا لیا گیا نفس کے لالچ سے، فرمایا ایسا بندہ کیا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ بندہ کامیاب ہو گیا. یعنی کامیابی کے لیے دلیل کیا دی کہ نفس کے لالچ سے بندہ بولیں بچ جائے. جو نفس کے لالچ سے بچ گیا اسے فرمایا کامیاب ہے وہ. اسی طریقے سے قرآن کریم فرقان حمید میں طمع اور حرص کا بھی ذکر کیا گیا. یاد رکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے ان کی متضاد کو سمجھنا پڑتا ہے. یعنی دن سمجھ میں آ جائے تو رات خود بخود سمجھ آ جاتی ہے. ایک بندے کو اندھیرے کا پتہ ہی نہیں ہے تو اسے آپ روشنی سمجھاتے رہیں تو اسے روشنی کی سمجھ نہیں آئے گی. اندھیرا سمجھ آئے گا تو روشنی سمجھ آئے گی. یعنی ایک چیز کا سمجھ آنا دوسری چیز کی سمجھ آنے کے لیے بھی کافی ہوتا ہے. جیسے گہرائی کا اور اونچائی کا ایک کا سمجھ آ جانا دوسرے کے سمجھ آنے کے لیے کافی ہے. اسی طریقے سے لالچ کو سمجھنے کے لیے اس کا متضاد جو ہے، اس کا الٹ جو ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. اور لالچ کا جو الٹ ہے اسے قناعت کہتے ہیں. قناعت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ امام قشیری کی کتاب ہے، عربی کی کتاب ہے، دار المعارف سے چھپی ہے. ایک جلد ہے جسے انہوں نے 2 حصوں میں جو ہے نا وہ بانٹا ہے. اس کا پہلا حصہ ہے اور صفحہ نمبر ہے 295 295 اور اس کا نام ہے رسالہ قشیریہ. امام قشیری علیہ رحمہ آپ نے فرمایا یہ قناعت ہے. کیا قناعت کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ القناعۃ الاکتفاء من الموجود وزوال التمر فی ما لیس بحاصل. کہنے لگے قناعت کا معنی یہ ہے کہ جو چیز تمہارے پاس موجود ہے اس پر اکتفا کر لو. جو تمہارے پاس ہے اس پر مطمئن ہو جاؤ. فرمایا قناعت کا معنی یہ ہے، یہ لالچ کا الٹ ہے. کہتے ہیں کہ قناعت، اور اگر قناعت سمجھ آ گئی تو لالچ خود بخود سمجھ آ جائے گا. کہا قناعت یہ ہے کہ جو موجود ہے اس پر مطمئن ہو جاؤ. وزوال التمر فی ما لیس بحاصل، اور جو موجود نہیں ہے اس کے پیچھے دوڑنا بند کر دو. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کے پیچھے یہ دوڑ بند کر دو، اور جو کچھ اپنے پاس موجود ہے اس پہ اکتفا کرو، اس پہ راضی ہو جاؤ، اس پہ مطمئن ہو جاؤ. اسے کہتے ہیں قناعت. اب جب قناعت سمجھ آ گئی تو لالچ خود بخود سمجھ آ گیا. وہ کیسے؟ لالچ کی تعریف پھر وہ ہوئی جو قناعت کی الٹ بنتی ہے، اور وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ نہ خوش ہونا. اب لالچ کیا ہے؟ قناعت تو یہ تھی کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا.
رب دی رنڈ رب دی تقسیم اتے رب دی ونڈ اتے راضی ہو جانے نو قناعت کہندے ہیں. اور لالچ رب کی تقسیم پہ ناراض ہونا. اور جو چیز تمہارے مقدر میں نہیں ہے اسے ناجائز طریقے سے چاہے ملے ڈھونڈنے کے لیے تیار ہو جانا. میں خود اپنے کناں نال کئی بندیاں کو سنے ہیں کہ سانو بیر چاہیے نے باویں ککراں تو لبن. کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ہمارا مقصد چاہیے چاہے جس مرضی راستے سے ملے. تو یہ کیا ہے؟ یہ لالچ ہے. اور اس کا ہی قرآن نے کہا ہے اور اسی کا الٹ ہے قناعت اختیار کرنا کہ جو تمہارے حصے میں ہے اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ, مطمئن ہو جاؤ. اگر راضی نہیں ہو تو سمجھ لو کہ تم لالچی ہو. یہ تعریف سادہ سی آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث سے مزید اس کو واضح کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے 1054 نمبر روایت ہے صحیح مسلم میں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه. اور الفاظ آگے حضور نبی پاک نے ان الفاظ کو آگے ملایا وقنعه اللہ بما آتاه. حضور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, یعنی گویا کہ حضور کامیابی کا اعلان فرما رہے ہیں. کیڑا کیڑا بندہ کامیاب ہے تے کیڑا کیڑا بندہ ناکام ہے. اگر چیک کرنا ہوئے تے اے حدیث سانو چیک کروا دیئے پہ. کیڑی؟ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا قد افلح, فرمایا بے شک وہ بندہ کامیاب ہو گیا. کون سا؟ فرمایا من اسلم, جنہیں کلمہ پڑھ لیا ہے. اچھا جی سبحان اللہ مشترکہ جی. کیا فرمایا؟ فرمایا کامیاب ہے, قد افلح, کامیاب ہوا وہ بندہ جس نے کیا کیا؟ من اسلم, جس نے اسلام قبول کیا. بفضلہ تعالی, اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ورزق کفافا, اور فرما مقدور بھر جسے رزق عطا کر دیا گیا وہ بھی بندہ کامیاب ہے. اب مقدور بھر کیا ہے؟ ضروریات جس سے پوری ہو رہی ہیں. کیڑا گھر ہے جتھے 2 ٹائم روٹی دا بھی نہیں پہ چلتا چولہا, لیکن جس کے پاس آگے 6 ماہ کا بھی پڑا ہوا ہے وہ بھی پریشان نظر آتا ہے. بندے بندے اگر روندا ہے وہ کوئی حال نہیں ہے جی میں کی کراؤں, اجڑ گیا, مر گیا, مہنگائی ہو گئی فلاں. فرما مقدور بھر تیری ضرورت کا کھانا اللہ نے تجھے دے دیا ہے تو فرما یہ تیری کامیابی ہے اس میں. وہ شکر کر, تینوں اللہ نے اے بنایا, اے نہیں بنایا. اللہ نے تینوں منگن اللہ نہیں بنایا, کسی اگے تھیلی کرن دی تیرے تے نوبت نہیں آئی. ہاں گزارا کر, اور بہترین طریقے دے نال گزارا کیتا جا سکتا ہے. ارشاد فرما اسلام تو بعد اللہ نے جنہوں ضرورت دا مال عطا کر دیتا, فرما اے دووے چیزاں جڑیاں نے, ایک یہ کامیابی دی نشانی نے. اور فقط انہا نہیں, نبی پاک صاحب اللہ نے ارشاد فرما پھر اللہ نے جنہوں مال دیتا نا ضرورت دا, اس اتے قناعت تو بھی اللہ نے انہوں مالا مال کیتا. دل مطمئن ہو گیا, ڈڈو راضی ہو گیا, سینہ کشادہ ہو گیا, نہ شکری دے جملے منہ نہ نکلے. فرما اے بندے نو مصطفیٰ کریم اعلان کر دینا اللہ نے کامیاب فرما دیتا ہے. کی چیزاں؟ اسلام اور اینا مال جندے نال گزارا ہو سکے. اور تیجی چیز نرا او نہیں, اون دے اتے وڈی چیز جڑی سائیاں فرما او وے کہ اون دے اتے دل بھی مطمئن ہوئے, دل بھی مطمئن ہوئے. فرما 3 چیزاں جندے کول نے اللہ دا نبی اعلان کردہ ہے, فرما او بندہ کامیاب ہو گیا دنیا تو. تے جندے اتے یہ 3 چیزاں وچوں کوئی چیز نہیں ہے اللہ نے انہوں کامیابی نہیں عطا کی تھی. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلاموں, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, قرآن دے خوبصورت الفاظ نے بیان کر دیں. ارشاد فرما کہ جلدی تسی جان دیو, فرما کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ فرماتا ہے جڑی تینوں ہون سمجھ نہیں نہ پئی ہوندی جان جاؤ گے, ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. فرما کلا لو تعلمون علم الیقین, ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. اللہ کی فرماتا ہے مال دی محبت نہ رکھ دے. اگر یقین دا رب نو جان لیندے. یقین دیاں 3 اقسام بیان کیتیاں گیا, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. یقین دیاں 3 اقسام نے. علم الیقین کی ہے کسی نے کوئی دلیل پیش کیتی ہے تے دلیل نو ویکھ کے تے بندہ یقین کر لے, ایک یہ علم الیقین. دوسرا عین الیقین. عین الیقین کہتے ہیں اس چیز کو کہ جب وہ بندہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو پھر یقین آتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز بیان کی, فرما وہ حق الیقین ہے. حق الیقین کیا ہے؟ آزما کے, پریکٹس کر کے, چیک کر کے جب آپ کو کسی چیز پہ یقین آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین. یہ 3 درجے یقین کے بیان کیے گئے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے تمہیں یقین آ جائے گا, لیکن اگر علم الیقین تمہیں آ جاتا تو یہ تیرے لیے کامیابی تھی. تو علم الیقین تک ہی نہ پہنچ سکے. دلائل ہمارے سامنے تھے, کتابیں تھیں, حدیث تھی, قرآن تھا, سب کچھ تھا, لیکن یقین نہ آیا تو فرمایا یہ کامیابی
نہیں ہے. کامیابی یہ ہے فرمایا کہ تم حق الیقین کے درجے پر فائز ہوتے تو کیا ہوتا؟ فرمایا ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک ضرور یقینی دیکھنا جان جاؤ گے، دیکھ لو گے. اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جو جو نعمت ملی ہے، جو جو رب نے دیا ہے، فرمایا ہر اس چیز کا تم سے سوال کیا جائے گا. تو یہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرامین اور قرآن کی روشنی سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اطمینان قلب اور ہر چیز کے پیچھے نہ دوڑنا یہ ہے قناعت، اور ہر چیز کی طلب لیے پھرنا اور ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کے لیے بھی تیار ہونا یہ ہے لالچ. یہ لالچ اور قناعت دونوں کی تعریف میں نے سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کی ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، آپ یاد رکھیں مسلم کی روایات کی جو نمبرنگ ہے وہ دو طرح سے ہے، ایک طرح کا نمبر نہیں ہوتا، دو طرح کی نمبرنگ ہے صحیح مسلم کی. اس میں 2958 نمبر بھی یہ حدیث ہے، اور یہی حدیث بعض نسخوں میں 7200 نمبر بھی یہی روایت ہے، یعنی دو مختلف مقامات پہ اس کو ذکر کیا گیا. ابو مطرف کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ صحابی کے الفاظ کو اگر میں اپنے عشق کے جملوں میں رنگ کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو صحابی کہتے ہیں دنیا والیوں میرا دل اداس ہویا تو میں سونے نبی دی چوکھٹ تے آ گیا. بعض اوقات بندے دا دل دکھی ہوندا ہے، کدے کدے سارا دن اچھا پہ گزردا ہوندا ہے، کوئی بندہ خبر ایسی نہیں بھی سندا، لیکن کسی بندے دے دل اتے بوجھ آ جاندا ہے، کہندے نے دل بارا ہو گیا ہے، کوئی پتہ نہیں کی گل ہے، طبیعت افزار ہے. واہ صحابہ تواڈیاں شاناں تو قربان جاواں، دکھ ہوندا ہے تے چل کے سونے نبی دے مکھڑے دی زیارت پہ کر دیو. اچھا جی سبحان اللہ مشترکہ آکھ سکتے ہو جی؟ اللہ اکبر عزیزان من. صحابی رسول مطرف کہنے لگے میں اپنے والد گرامی ابو مطرف کو میں گل سنیے، کہنے لگے میرے والد ماجد کہندے نے ایک دن میرا دل اداس ہویا ہے، میں چلدا چلدا سوہنے نبی دی چوکھٹ تے آ گیا، پاک نبی دی بارگاہ وچ آن کھلوتا، آ کے عرض میں کرنا اللہ اکبر زیارت لے آیا. کہنے لگے میں آ کے کوئی گل سناندا، اندے تو پہلے سننا میرا نبی سونا قرآن دی تلاوت پہ فرما دے نے. کہنے لگے وَهُوَ يُقْرَعُ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. کہنے لگے سونے نبی نے قرآن دی آیات دی تلاوت شروع کی تھی، کہنے لگے میں کول بے کے قرآن سنیا ناواں، میرے نبی قرآن اکھا بند کر کے پڑھی آوندے نے. کہنے لگے سونے نبی نے قرآن دی مبارک آیات دی تلاوت نو مکمل کیتے، میں بھی اکھاں کھول کے نبی پاک دے مکھڑے نو ویکھنے دی کوشش کیتی ہے، ویندا کیاں میرے نبی دیاں اکھاں چوں چھم چھماں سو آ گئے نے. سونا نبی قرآن دی سورت تکاثر پڑھ کے رو رہے نے. کہنے لگے اللہ اکبر کیا نورانیت تے روحانیت چھا گئی ہوے گی، بدن تے کیسی کیفیت آ گئی ہوے گی جدوں کوئی عام کاری قرآن نہیں پہ پڑھدا، کوئی عرب دا کاری قرآن نہیں پہ پڑھدا، کوئی مصر دا کاری قرآن نہیں پہ پڑھدا، کوئی ہند سندھ دا کاری قرآن نہیں پہ پڑھدا. او ذات قرآن پہ پڑھ دیئے جن دے سینے سے رب نے قرآن نو نازل فرما دیتا ہے. تھوڑی کو کھولو اللہ اکبر عزیزان من. جناب یہ مطرف کہنے لگے نے کہ دنیا والے ہو میں سندا میرے سونے نبی قرآن دی تلاوت پہ کر دینے. کہنے لگے نبی پاک نے اس مبارک سورت نو مکمل پڑھے، جدوں مکمل پڑھ بیٹھے نے کہنے لگے میرے نبی نے میرے لوں ویکھیا تے فرمایا قال وهل لك يا ابن آدم من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست. فرمایا دنیا والیوں میرے نبی پاک صاحب اللہ نے فرمایا بندہ کہندا ہے میرا مال میرا پیسہ میریاں دولتاں. میرے نبی نے سورہ تکاثر پڑھن تو بعد میرے لوں ویکھ کے آکھیا اے آدم دا پتر آندا ہے میرا مال کدھر گیا. اللہ دا نبی پیا فرماندا ہے تیرا مال نرا اونا جڑا تو کھا لینے کھا کے فنا کر دینے او تیرا مال ہے. دوجا تیرا مال اوے جڑا کپڑا پا لینے پرانا کر کے سٹ دینے اے تیرا مال ہے. تیجا مال تیرا اوے جڑا رب دی راہ دے اندر لٹا کے یار دے نا تو لٹا کے رب نو قرضہ دے لینا ہے.
فرمایا بس تیرے 3 مال نے، بینک دولت پچھلے دیا، گھڑی تیری پچھلے دیا، انگوٹھی تیری پچھلے دیا، سونا تیرا پچھلے دیا، چاندی تیری پچھلے دیا، جنہ واسطے مال جوڑ جوڑ کے گھر رکھی ہے، تجوریاں تیریاں پچھلیاں لے جانیاں نے، زمیناں تیریاں پچھلیاں لے جانیاں نے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا بس اونے جڑا کھا لینے، تیرا بس اونے جڑا پا کے ہنڈا لینا میں، تے تیرا سب تو چنگا مال ہووے جڑا قرضہ دینا ہے، قرضہ بھی انہوں دینا ہے، اس رب نو قرضہ دینا ہے جڑا 70 گنا واپس تینوں لٹان دے، نالے فرمان دے تو میں رب ورگے سخی تے سخاوت کے اندر ہیں۔ آج رب دیاں شائیاں دے اعلان دا ویلا آ گیا ہے، تے رب پیا اعلان فرمان دے دنیا والیوں، جنہیں رب نو قرضہ دیتا ہے، رب بدلے چاہیاں 70 دے گا یا 700 دے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمان دے یا میں 700 تو بھی چوکھا تینوں عطا کر کے آکھاں گا، ویکھنا رب دیاں سخاوتاں دا انعام، رب دیاں سخاوتاں دا انعام ویکھ لے دنیا والیو۔ میرے نبی پاک صاحب رلاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا اگلا فرمانے علی شان عبداللہ بن مبارک دی کتاب الزہد مکتبہ معروفیہ تو چھپی ہے کوئٹہ تو کتاب پاکستان تو ان دا صفحہ نمبر 110 سے ان دیتے میرے نبی دا سونا تے سچا فرمان لکھے ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے انس بن مالک تو روایت وڈیریاں دی نظر کر لے، میرے نبی دا ستھرا فرمان، میرا کمنٹ نہیں ہے، میری چوائس نہیں، میرا لفظ نہیں ہے، میرا تجربہ نہیں ہے، رنج نہیں ہونا، سائیاں دا فرمان ہے۔ سونے نبی نے فرمایا یاد رکھو آدمی مر جان تک 2 خواہشاں نہیں بھلدا، 2 چیزاں نو نہیں چھڑدا، سونیاں کیڑی کیڑی ہے؟ میرا نبی فرماندا ہے ایک تے لمبی زندگی چاہندا ہے، دوجا مال دی حسرت چاہندا ہے، مال دا چوکھا ہونا چاہندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے اے 2 چیزاں بندے نو بڑھیاں ہون تک چھڑدیاں نہیں ہیں۔ کیڑے بندہ جڑا آندا ہے میں سویرے شام موت نو تلاش کردا رہنا واں، ہو ہی نہیں سکدا، میرے نبی فرماندے نے 4 پائی تے لیٹ گئے، موت اکھاں دے سامنے آ گئی ہے، سونا نبی فرماندا ہے پھر بھی موت نو ویکھ ویکھ کے زندگی لمبی منگ دے، مال چوکھا کٹھا کر دے۔ سونے نبی دا فرمان بلکہ میں اندی تفسیر اگر صحیح مسلم چو پیش کراں 2410 نمبر روایت صحیح مسلم دیئے، سائیاں دے غلام ابو ہریرہ کہنے لگے میرے نبی نے لباں نو ہلایا ہے، زلفاں نو ہلایا ہے، پاک نبی نے فرمایا ہے قلب الشیخی صاب علا حب اثنتین حب العیش والمال، میرے نبی فرمایا جڑے بڑھے نے 2 گلاں تے آ کے او بھی جوان ہو جاندے نے۔ وہ کسے آکھیا سی نا کون دلان دیاں گوٹیاں پھیرے، ایک بندہ 2 چہرے، راتاں دا کی شکوا کرنے شہر لٹین دے شکر دوپہرے، حق باہو نے سچ فرمایا دل دریا سمندروں گہرے، بابے من پر چھائی پھر دے کلفاں لا کے پچھلے پہرے۔ میرے نبی فرمایا دنیا والیوں 2 چیزاں ایسیاں نے بڑھا بندہ انہاں 2 چیزاں نو سوچ کے جوان ہو جاندے، اونا وچ جوان ہی رہندے، او کیونکہ جویں جوانی وچ جان بڑھاپے تک اس بندے جو مٹ دیاں نہیں ہیں۔ 2 عادتاں میرے نبی نے دسیاں نے لوگاں دیاں، فرمایا کیڑیاں نے جنہاں وچ باپے بھی جوان رہندے نے، میرے نبی فرمایا حب العیش والمال، فرمایا نا زندگی دی موت اختتام کوئی چاہندے، ہر کوئی چاہندے زندگی بھی لمبی لبے، رب مال بھی چوکھا عطا فرما دے۔ ایویں ہی ہے کہ نہیں؟ سائیاں دے فرمان وچ کوئی شک ہو سکدا؟ فرمان 2 چیزاں بندہ جوان ہمیشہ جوان رہندا، اون دے وچ لک جھک جائے نہ جھکے، ٹردے پیا ٹلے والا نہیں ٹلے والا، میرے نبی فرماتے ہیں 2 چیزاں بندے وچ رہندیاں، ایک بندہ زندگی لمبی منگدا ہے، دوجا بندہ مال چوکھا منگدا ہے۔ او ویکھیا نا بابا جی تانوں ہن کیڑی لوڑ ہے، تانوں تے صحیح نظر بھی نہیں آوندا پھر بھی دکان کھول کے بیٹھے ہو، کہندا اپنے واسطے نہیں 2 پوتریاں واسطے، اگلیاں نسلاں واسطے، بڑھاپے تک بندہ نہیں چھڑدا، حالانکہ انہاں اپنا گزارا ہو سکتا ہے، ترلا کر کر کے پتر جوان ہو کے ہاتھ بن کے آندے بابا چھڑ دے اسی کرنے ہن بستی ہوندی ہے، ہن تو بہ جا مصلی لا جا کوئی نماز لا جا، نماز روزہ کر ہن تیرا ہو گیا،
ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਛੁਡਵਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡੀ ਆਉਂਦਾ। मेरे नबी पाक ने फरमा दुनिया वालियों दो चीज़ां ये बंदे अंदर रहंदियां ने, ये छड्डियां नहीं जान। वो केड़ी केड़ी? फरमा एक लंबी जिंदगी मंगदा है, दूजा माल मंगदा है, भावें बुढ़ा हो जाए। फरमा इन्हां दो चीज़ां जवान ही रहंदा है, ये दो नहीं भुलदियां। अल्लाहु अकबर। मुहद्दिस इब्न जोज़ी दी किताब है उयूनुल हिकायात, बैरूती छापा है, इको जिल्द दी किताब है, उहदा सफ़ा नंबर 439 है। उस उत्ते उन्होंने समझाने वास्ते एक कहानी लिखी है, जिवें इकबाल ने लिखी सी ना फाख्ता और जुगनू और इस तरह दी कहावतां, समझाने वास्ते कहावत और कहानी उन्होंने लिखी। मुहद्दिस इब्न जोज़ी कहने लगे कि एक लालची शख्स सी, उहदे घर दे अंदर एक सपनी ने अपनी खुड बनाई सी और वो सोने का अंडा देंदी सी। कहंदे ने उन्हें जाना रोजाना उत्थों सोने का अंडा चाहना ते घर आ जाना, वो वेचना ते जनाब घर का बेहतरीन गुजारा पे चलता ही, मालदार हो गया गुरबत तो। कहने लगे कि वो सोने के आंडे ते इन्ना आशक सी है, इन्ना आशक सी कि एक दिन वो सपनी बाहर निकली ते इहदी बकरी उत्थे बजी सी। उस सपनी ने बकरी नूं डंग मारिया ते बकरी मर गई। घरे वालियां सोटे चाहे वा मारिए नूं मारिए, उन्हें आख्या खलो जाओ संभलो ध्यान करो, वेखो ओनू अगर मार दिता हो सोने के आंडे तो हाथ दो बवोगे, ते मेहरबानी करो बकरी दी खैर ही है, आंडा तुसी रोजाना दा वसूल कीता करो, सप ना मारो। घरे वाले मान गए, नाल लालच विच भी आ गए, कहने लगे छड़ दिता। हुण कोई दिहाड़े होर आंडे उथों इकट्ठे करते रहे, गुजारा चलाते रहे। एक दिन वो फिर सपनी बाहर निकली तो उन्हें एक उनका गुलाम नौकर पे लंघदा, उन्होंने डंग मारिया तो नौकर मर गया। हुण उन्हें फिर डंगोरे चाल है, अज नहीं छड़ना इनू। उन्हें आख्या नौकर जिन्हें जाना ही उन्हें लिखी है नहीं जान दिओ उन्होंने, तुसीं मेहरबानी करो ये गुजारा ये नहीं जे लभना। फिर उन्हें दोबारा छड़वा दिता, लालच विच आ गया, दोबारा काम लंबा कर दिता। हुण भी उन्हें कोल सपनी और उनका आंडा नहीं पे छुटता। कहने लगे कि नौकर भी टुर गया, वक्त गुजरता गया। एक दिन उनका बच्चा खेड़दा खेड़दा बच्चों के नाल हमरा उस सुराख ते आ गया। कहने लगे सुराख के कोल खेड़दा पे ते बच्चे उन्हें डंग मारिया। हुण ते घर वाले बिल्कुल उन्हें दबावे हो गए, लेकिन एक बार ये सोचे बच्चे लो, दूजी बारी सोचे कि रोजाना दे सोने के आंडे खत्म हो जाने। कहने लगे मुहद्दिस इब्न जोज़ी कहते हैं कि दुनिया वालियों सोचता सोचता सोचो विचार तो बाद आंदा पहले तदफीन करो, फिर आराम नाल बह के सोचने। ये जड़ी है ना आराम नाल बह के गल कर लेने, ये बह के गल दा काम जड़ा ना कुछ होर हुंदा है। उन्हें आख्या बह के गल हो जाती है, वो बैठे उन्हें सलाह की, उन्हें आख्या ओ चलो अल्लाह होर पुत्र देवी उनका नसीब भी हो जाई, ये काम खत्म हो जाना है, फिर नहीं जे लभना, और वेख लो पूरे पिंड विच किसी कोल है। कहने लगे फिर दोबारा वो बह गया तो उन्हें उथों वला लिया। आखिर उनकी बीवी भी इवें मर गई। उन्हें आख्या माल आउंदा पे बीवी होर लभ जासी। फरमान लगे एक दिन उत्थे सुराख दे कोलों पे लंघदा ते उन्होंने खुद उन्हें डंगिया ते फिर आया मंजी ते हुण मौत जड़ी अखां दे सामने आ गई है। मुहल्लेदार इकट्ठे ने ते रो रो के आखे मैं जिस लालच पिछे मैं पिया रहा, जिस सपनी और उनके आंडे ते मैं आशक होके सारा कुछ कुर्बान किया है, अज उन्हें मैनू डंगिया ते मैनू अगे अपने वास्ते कख भी नजर नहीं पिया आउंदा। मुहद्दिस इब्न जोज़ी ने पूरी हिकायत नकल करके कहने लगे इस सपनी तो मुराद दुनिया दी दौलत है ते घर वालियां तो मुराद बाकी तेरे आमाल ने। नमाज छड़ देना कादे वास्ते? ओ जनाब आंडा सोने दा, दुनिया सोने दा आंडा है, उनके वास्ते तेरा पुत्र टुर जाता है, उनकी लिखी हो जाए जी कारोबार में टुर गया। अल्लाह की राह में कोई एक मारिया जाए ना तो पूरा मल्ला आंदा फलानिया का भी गया सी तो जनाब वो भी फौत हो गया तो फलां हो गया तो फलां, जे अपना ना रोड़ो फलाने फलाने दे रोड़ गए। तो कारोबार में कितने दे जाते हैं तो की आते हैं खैर ये टुर गया सोने का आंडा तो आउंदा ना पिया। फरमान लगे ये सोने के आंडे तो मुराद की है साड़ी जिंदगी की मनफात है, और समझ उदों आउंदी है कि जो बंदे दी अपनियां अखां ते ओ वेला आ जांदा तो फिर बंदा रोंदा है। वो किसी आख्या सी ना जांदी वार डराउणा बणियो हाथ नहीं लांदे डरदे, जिन्ना लई तू पाप कमाए किथे नहीं ओ करदे। जानया हकीकत दी अखां खुल जांदियां ने और लालच दा तमा जेड़ा है खत्म हो जांदा है। सही मुस्लिम के अंदर 2415 नंबर रिवायत है, हुजूर नबी पाक ने इरशाद फरमाया लौ कान अली इब्न आदम वादियान मिन मालिन ला यब्तगी वादियन सालिसन। साईं इरशाद फरमा दुनिया वालियो किसी बंदे ने अल्लाह माल दियां दो वादियां दे दे ना, दो वादियां अल्लाह अता करे, मेरे नबी पाक साहब औलाक ने इरशाद फरमाया तीजी ओनू लभ जाए ते ओ बंदा ना नहीं करदा। और एक अगर इनदे अल्फाज की तरफ मफहूम ना देखा जाए समझा जाए तो यह भी माना हो सकता है, लेकिन जड़ा ऑथेंटिक दा मान है वो की है साईं इरशाद फरमाया दो वादियां लभण तो बाद भी वो मुतमईन नहीं होंदा, आंदा काश तीजी भी लभ जाए। दो दुकाना बन गई तो की आंदा सामने वाली भी रल जाए ना तो प्लाजा हो जाएगा हैं, एक प्लाट आ जाए कहता नाल वाला रले ना तो बेहतरीन जनाब सेटिंग हो जाएगी। ए सड़क तो पार वाला भी लभ जाए ना तो इधर उधर आप ही हो जाएंगे। वो पार वाला लभदा फिर उनदे तो पार वाला फिर उनदे तो पार वाला, जिन्नी देर बेड़ा पार नहीं होंदा वो पार पार ही लभदा। दो दूनी चार बंदे च मुकदी वो कदे तुसां हुक्मरान नहीं वेंदे हो अपने
خرباں پتی اپنے پیسے گن نہیں سکتے پھر بھی بجلی دے بل نہیں دیندے آندے مفت چلاؤ وجہ اے وے کہ مال جنہ آوے ہرس اونی وددی جاندی ہے مال جنہ آوے لالچ اونا وددا جاندا ہے اے گل دے نو کٹ دیو اے جھوٹی کہانی ہے اے میٹھا زہر ہے جڑا جی مینوں لب گیا اے بس لب جائیں تو بات میں بالکل جی فٹ فاٹ راضی ہاں اے کدے نہیں ہویا او اتنا پہنچ جائے پھر اندے تو اگے والے نوں ویندا ہے پھر اندے تو اگے والے نوں ویندا ہے اندے تو اگے والے نوں ویندا ہے میرے نبی پاک صاحب الراق نے فرمایا دو وادیاں سونے دیاں مال دیاں خیرات انہوں مل جائے نبی پاک نے فرمایا تیجی بھی چھڈن نہیں لگا انہوں بھی حاصل کر بلکہ اندے تو پہلے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہنا ہوں جڑی ترمذی دے اندر موجود ہے 2376 نمبر روایت ہے حضور نبی پاک صاحب الراق نے ارشاد فرمایا ما ذئبان جاعیان ارسلا فی غنم میرے پاک نبی نے ایڈی سونی مثال دیتی ہے تو بعد بھی بندہ آکھے نا مینوں سمجھ نہیں ہوندی میں نہ وہ سمجھنا چاہندے نہیں انہیں دل دے دروازے نے تالا لایا ہے میرے نبی فرماندے نے ریڑوڑ ہوے بکریاں دا اجڑ اون دے وچ کوئی دو بھوکے بھیڑیے چھڈ دے تے او جا کے کی کرن گے سوچ لو پتہ کی کرن او تباہی کرن گے اور کی کرنا ہے انہاں بیڑا روڑنے انہاں دو بھوکے بھیڑیے میرے نبی فرماندے نے بکریاں دے ریوڑ وچ چھڈ دیو میرے نبی فرما اینا نقصان تے انی تباہی او دو بھوکے بھیڑیے نہیں مچاندے جنی لالچ آ کے کسے بندے دے ایمان دے اتے تباہی مچا دیندا ہے اندے تو سوکھی ان گل سمجھنے والی میرے نبی پاک نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے کسے دے مال دا اتنا نقصان نہیں کر دے جنہ لالچ آ کے کسی انسان دے ایمان دا نقصان کر دیندا ہے ہن آؤ اس روایت ال جڑی میرے نبی پاک صاحب الراق نے ارشاد فرمائی اللہ اکبر جانے جانا نے ارشاد فرمایا میں آخری حدیث پاک دے الفاظ پہ پڑھنا دنیا والیوں میرے سوہنے نبی نے فرمایا او کائنات لوگوں کسی نے اللہ دو وادیاں سونے دیاں عطا کر دے وے مال دیاں عطا کر دے وے دو شہر لب جان موتیاں نال بھرے ہوئے ہیلاں تے پھالیا تانوں موتیاں تے سونے نال بھریا ہویا لب جائے کی سمجھ دیو راضی ہو جاؤ گے میرے نبی فرماندے نے میں جاننا پھر تساں آخنا منڈی بھی لب جائے ترجمہ مفہوم پہ سمجھانا منڈی بھی لب جائے مانو چک بھی لب جائے گجرات بھی لب جائے فلاں بھی لب جائے میرے نبی فرمایا ہے بندہ مطمئن نہیں ہوندا بندہ راضی نہیں ہوندا راضی کدوں ہوندا ہے جدوں رب کسے دے دل تے اطمینان دی دولت نازل فرما دیندا ہے رب جدوں کسے بندے دے دل تے اطمینان نازل کر دیندا ہے رب دل مطمئن نہ کرے لکھاں نال بھی دل نہیں بھردا تے ککھاں نال بھی بندے میں ویکھے نے ٹوٹی منجی تے پاٹے کپڑے ہوندے نے رات نو تارے ویکھ ویکھ کے آندے نے مالکا نیلی چھت دتی یا شکر تیرا محلت سون والے پریز دی وجہ تو بھوکے ستے نے میں جھونپڑی چ ستے ہاں جو مرضی کھانا تیرا انعام پانا وجہ اے وے دل مطمئن نے اطمینان قلب آ جاندا ہے اگلا جملہ جڑا میرے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا والیوں وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ اللہ اس بندے ال توجہ فرماندا ہے رب اس بندے ال دھیان کردا ہے جڑا بندہ رب ول دھیان کر لیندا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم میرے نبی فرمایا ہے دنیا والیوں تو رب ول دھیان کر رب تیرے ال دھیان کرے گا جدوں رب دا تیرے ال دھیان ہو گیا پھر تو رب دا ذکر کری آویں رب دی مخلوق تیرا ذکر کری آوے گی رب لوگاں دے دلاں وچ تیرا اللہ اکبر اطمینان پا دے گا تیری محبت ڈال دے گا دنیا والیوں میرے پاک نبی دے غلاموں سائیاں دا سچا تے سچا فرمان پہ دس دے بندہ مطمئن ادوں ہوندے جدوں رب دل دے اندر وس جاندے رب دل دے اندر ادوں ہوندے جدوں بندہ دل دے نال زبان دے نال اپنے رب دا ذکر شروع کر دیندے فرمایا بندہ اللہ 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 کردا رہندے رب فرماندا تو اپنی اوقات دے مطابق اللہ اللہ کیتے میں اپنی ذات دے مطابق اللہ اللہ کرواواں گا یا اللہ اگر میں نو توفیق عطا کر دیتی یا میرے فائدے واسطے کی کروائے گا رب فرماندے تو اپنے یاراں چ بہ کے رب دا ذکر پیا کرنے میں فرشتے اکٹھے کر کے تیرا ذکر شروع کر دیاں گا تائیں تے میں آنا اللہ اللہ کریت اللہ ملدا اے اللہ کولوں ڈریت اللہ ملدا اے اللہ کولوں ڈریت
اللہ جڑا منہ کڈ سکدا ہے اللہ اللہ کریے تے اللہ ملدا ہے اللہ کو ڈریے تے اللہ تقوی والے روشن روشن دیوے بال چنگے چنگے سونے سونے عملاں نال بھانڈا اپنا پریت اللہ ملدا ہے اللہ کولوں ڈریت اللہ میرے نبی فرمایا دو وادیاں سونے تے مال دیاں لے کے بھی تو مطمئن نہیں ہو سکتا مطمئن ادوں ہوویں گا جدوں رب دی رضا دے اندر راضی ہو جاویں گا سائیاں نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ارشاد فرمائے گا جیڑا جیڑا بندہ تقریر دا آخری جملہ سینے تے لکھ کے لے جو مطمئن زندگی گزارو گے پرسکون سائیاں فرمایا جیڑا جیڑا بندہ رب دے دنیا وچ رب دے دتے ہوئے تھوڑے مال تے راضی ہو گیا رب قیامت والے دن ان دے تھوڑے عملاں تے راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے